Well, it certainly is my pleasure to introduce Robert tonight. He is absolutely one of my favorite people and speakers about English language and how to pass that TOEFL test, how to learn how to nail the IELTS, and all of those important things. So, Robert, motivate us, inspire us, as you always do. Well, thank you very much. Very humbled by your presentation. Muchas gracias. Muy honrado por la presentação que Carrie hizo. Eu vou falar um pouquinho em português. A última vez que eu vou falar português aqui na reunião, para que a Júlia e o Raul possam fazer o seu trabalho normal, sem problema. Mas estamos juntos nisto, a gente vai trabalhar junto para lograr desenvolver o idioma. We're going to work together on this so we can really get the language going. Vamos a trabajar juntos para lograr los objetivos en el idioma. Okay. The roller coaster of your language learning, that's the subject for tonight. La montaña rusa de nuestro aprendizaje de idiomas. Este es nuestro tema para esta noche. Y probably you might be wondering, although, I mean, it might be obvious, what is the roller coaster of the language learning? So I'm going to start asking you some questions, and maybe you can write the answers on the chat. Ok, voy a comenzar con preguntas y de repente sería importante, interesante que ustedes escribieran las respuestas en el chat, pero yo les pregunto, ¿cuándo sienten ustedes que están mejorando? When do you feel as though you are improving? ¿Cuándo son esos momentos que ustedes sienten como, uff, de verdad estoy aprendiendo inglés? When are these moments when you really say, I'm definitely improving on my English? And then I'm going to ask you, when do you feel as though you're not doing that well? También pueden escribir, bueno, ¿cuándo sienten ustedes que no les está yendo tan bien, que no están aprendiendo el idioma? I have stories, you know I speak 7 languages, but I'm constantly learning them. Ustedes saben que yo hablo 7 idiomas, pero estoy constantemente estudiándolos. And there are days that I'm in a conversation, let's say in Polish, even in Portuguese. Hay días que estoy en una conversación, de pronto en polaco, incluso en portugués, y oigo, al día siguiente oigo una película en polaco, and the next day I watch a movie in Polish, and I don't understand anything, y no entiendo nada. Of course, I feel very frustrated. Me siento muy frustrado, and I think, after all these hours, after all this effort, I'm not getting the objective. Después de todas estas horas que le he metido, de todo este esfuerzo, no estoy logrando el objetivo. So the question tonight is, la pregunta esta noche es, how can you be a bit on top of your emotions? ¿Cómo podemos estar nosotros literalmente en control de estas emociones, en control de esta excitación de que, uy, estoy entendiendo todo, on top of this excitement that I'm understanding everything, but at the same time, pero al mismo tiempo, on top of those downs, on top of when things are not working the way we want. En control de esos momentos cuando las cosas realmente no están funcionando de la manera que nosotros queremos que funcione. Okay? So, I'm asking all these questions, estoy haciendo todas estas preguntas, pero si ustedes pueden escribir en el chat las respuestas de su experiencia, if you can share in the chat the answers that relate to your personal experience, va a ser muy importante. It's going to be very important. How can you enjoy the good days and relax during the bad ones? ¿Cómo pueden ustedes disfrutar los buenos días
estamos hablando de los buenos días en el idioma, y relajarnos cuando los días no están tan buenos, ¿ok? How can you enjoy the good days and relax during the bad ones? Porque I'm going to tell you this. Les voy a decir lo siguiente. This is how we think we learn a language. Esta es la manera como nosotros pensamos que aprendemos un idioma. To be honest, this is the way we think we learn anything. Para serle honestos, esta es la manera como nosotros creemos que aprendemos algo, ¿no? A straight arrow, no, a straight line, where the progress goes up across time as long as we put the effort, ¿no? Una línea derecha de progreso y tiempo, ¿no? De que siempre vamos a ir aumentando en progreso mientras vayamos poniendo el tiempo, ¿ok? The truth is, la verdad es, this is actually the way any learning process is. Esta es la realidad de cualquier proceso de aprendizaje. Es como una montaña rusa, ¿ok? This is the way a real learning process is. It's like a roller coaster. There are ups and there are downs. Hay de para arriba y hay días de para abajo, ¿ok? Acá están hablando de entender canciones, cuando lo entiendo un nativo, cuando me comunico fluidamente, rápidamente. Claro que sí, esa es la. So, how do we manage the ups and the downs? ¿Cómo manejamos estos días buenos y estos días malos? Okay. First of all, we need to understand that it's normal. Primero que todo, tenemos que entender que es normal. Tener buenos días en el idioma y tener malos días en el idioma is absolutely normal. It happens to everyone. It happens to the best of us. Okay. For example, sometimes we forget. A veces se nos olvidan. A veces se nos olvidan palabras. A veces se nos olvidan expresiones. Sometimes we forget words. Sometimes we forget expressions. Sometimes we forget even concepts, complete concepts, no? But el saber que esto le pasa a todo el mundo, no? To know that this happens to everyone, well, it gives us a yes, nos da un sí. What is the yes? Right. The yes is that we're all on the same boat. Estamos todos en el mismo barco. Okay? Now, I'm going to digress for a bit. Me voy a desviar por un segundo. And I'm going to talk about possible reasons why we feel there are bad days, por las cuales nosotros consideremos que hay malos días en el idioma. First one is understanding. El primero es entendimiento. We feel like we're not understanding, ¿no? Pensamos como si nosotros no estuviéramos entendiendo. O simplemente no entendemos. Or simply we just don't understand. Remember, in the learning process, if you start, for example, at A1, and you decide to take the NCLEX 2 weeks after that, you're not going to pass. Not only that, you're not going to understand anything that's going on there in terms of English. Si ustedes arrancan en A1 y deciden tomar el NCLEX 2 semanas después, probablemente no van a entender nada de lo que está pasando en inglés, ¿ok? In English. The nursing, maybe you can recognize things. De pronto, con respecto a lo de enfermería, ustedes van a reconocer cosas. Pero desde el punto de vista de inglés, lo veo muy difícil. Entonces, tenemos que buscar material que sea material comprensible, material que nosotros podamos entender. We need to find material which is comprehensible, material that we understand, but that challenges, ¿no? Que nos rete un poquito. The other reason why we might have those bad days in a language, la otra razón por la cual nosotros podemos tener estos malos días en el aprendizaje de un idioma are negative emotions, son las emociones negativas. Emociones negativas, todos las tenemos. We all have
days where we feel things are not working our way. Muchos tenemos estos días donde realmente pensamos que las cosas no están funcionando de la manera que queremos que funcionen. Pero muchas veces podemos canalizar e interpretar estas emociones negativas en el aprendizaje de un idioma de la siguiente manera. We might channel those negative emotions in language learning in the following ways. For example, you might hate the language. Ustedes pueden odiar el idioma. I mean, do you hate English? ¿Ustedes odian el inglés? If you hate English, we're in a bit of a rut, or we're, as the British say, we're in a bit of a pickle. O sea, tenemos un pequeño problemita si ustedes odian el inglés. Pero puede suceder, like, there are people who just... Entonces, no importa lo que hagas, va a ser muy difícil. It doesn't matter what you do, it's going to be very difficult. So you need to develop a love for the language. You need to think about the ulterior objective. Why am I learning English? Because I want to get a job in the US as a registered nurse, and it's part of the requirements. So I need to love this language. ¿Qué pasa si odio el inglés? Pues tienen que pensar en el objetivo más allá. ¿Cuál es mi objetivo? Bueno, quiero trabajar como enfermero o enfermera registrado en los Estados Unidos, y el saber inglés es uno de los requerimientos. Entonces, tengo que abrazar el idioma y buscar de verdad querer el idioma que estoy aprendiendo. The second, I hate the teacher. You might not like the teacher, okay? Either in your classes or on the videos, but that is an excuse, to be honest. Ustedes pueden decir que odian al profesor, y sí, bueno, no les gusta el profesor de las clases que ustedes tienen semana tras semana, o no les gusta los videos en los que yo salgo, pero déjenme decirles, es una excusa. And why I'm going to tell you it's an excuse, because I've heard it so many times that, no, I really don't like that teacher. And then we change the teacher, and, oh, I don't like this other teacher either. And then they don't like the other. There's something else. Siempre hay algo más. Cuando hay personas que dicen que no les gusta el profesor y cambiamos el profesor, tampoco les gusta el otro profesor, tampoco les gusta el otro. Entonces nos damos cuenta que hay algo mucho más allá. Okay. Okay. I have to admit, sometimes there are very, very lousy teachers. Yo debo admitir, a veces hay unos profesores que son terribles, but hopefully it's not the case with BSR and the process you're doing right now. Pero espero que no sea el caso con BSR y el proceso que están haciendo en estos momentos. Okay. I hate the methodology. Odio la metodología. Well, it's a challenging methodology. Es una metodología retadora. You have to do a lot of work on your own. Tienen que hacer un montón de trabajos individuales. But at the end of the day, that's how you learn a language, working on your own. Esa es la manera como ustedes aprenden un idioma, trabajando individualmente. You need massive exposure to the language. Ustedes necesitan una exposición masiva al idioma. Massive exposure in listening, una exposición masiva en la habilidad de comprensión auditiva. Try to speak as much as you can. Tratar de hablar lo más que puedan. Try to read the most that you can. Tratar de leer la mayor cantidad que puedan. Try to listen as much as you can. I mean, write, do everything you need to do. Escribir, leer, hablar, todo tiene que estar expuestos masivamente. La metodología del programa de BSR es muy estructurada y les va a dar a ustedes las herramientas. Más aún, hemos identificado que muchas personas no saben cómo estudiar, entonces les vamos a ayudar a organizar su plan de estudios. The BSR methodology is very structured. We know it helps, but we've noticed a lot of you don't know how to study. So we're going to help you organize the way you study. Okay, so that's something that's very important. So you know the methodology will work for you, para que sepan que la metodología les va a ayudar. Another reason why negative emotions pop up
during a learning process. Otra razón por la cual las emociones negativas aparecen en un proceso de aprendizaje es I feel threatened. Me siento amenazado. Me siento amenazado por los otros compañeros. I feel threatened by my other colleagues. I feel threatened by not knowing a language and being perceived as not intelligent enough. Me siento amenazado por no saber el idioma y que perciban que de repente, piensen que de repente no soy lo suficientemente inteligente. These threats are all in your mind. Estas amenazas están todas en su mente. In the real world, only some very, let's say, toxic people are concerned with the fact that you're learning a language. En el mundo real, muy pocas personas, y si son personas, si existen, son muy tóxicas, no les hagan caso. Se sienten con la habilidad, con la potestad de burlarse de ustedes por el nivel de inglés que ustedes tienen. There's always a process. Hay siempre un proceso. There are moments where your language is not gonna be that good, and there are moments where your language is gonna be growing, and it's going to become great. Hay momentos donde su lenguaje, su idioma inglés va a ir creciendo y se va a volver espectacular. So, with these negative emotions, you spend a lot of time and energy defending yourselves. Con estas emociones negativas, ustedes pasan un montón de tiempo defendiéndose. So you're all the time complaining. Hay quejas y quejas y quejas. I couldn't get into the class. No pude entrar a la clase. I couldn't do this. I couldn't do that. Everything will be sorted. No puedo entrar a clase. No puedo hacer esto en la plataforma. Todo se soluciona. What cannot be sorted is you working on your English language every day for at least 30 minutes to 3 hours. Ustedes, o sea, nosotros podemos solucionar todo en la plataforma, pero lo que no podemos solucionar es hacer que ustedes estudien mínimo 15, 30 minutos al día, pero traten de hacer hasta 3 horas. I understand. There might be fatigue. Yo entiendo, puede haber fatiga. You work long hours. Ustedes trabajan horas largas en el hospital. It's complicated. Yo entiendo. Okay? There is also information overload. También hay muchísima información. I recognize, yo reconozco that the platform has a lot of material, que la plataforma tiene un montón de material y que de repente no lo pueden absorber todo, that maybe you cannot absorb it all, okay? But I'm going to tell you something. Even though learning is like watering a plant, aprender es como echarle agua a una planta, and it might overflow, y de repente se puede regar. The brain absorbs, el cerebro absorbe, and sometimes unconsciously, y a veces de manera inconsciente, you will start getting all the information and your brain will start making the connections. Ustedes van a empezar a recibir la información y el cerebro va a empezar a hacer las conexiones. Es algo maravilloso. It's certainly something wonderful. We need to give our brains time to recycle. Tenemos que darle a nuestro cerebro tiempo para reciclar. So, okay, take a break from time to time. Tómense un día de inglés, sin inglés de vez en cuando. O cambien la hora, o maybe change the time where you learn the language. O de pronto cambien el horario en el que estudian, okay? Es muy importante, it's very important for you to find different ways, encontrar diferentes maneras to be in touch with the language, estar en contacto con el idioma every day, cada día, including Saturday and Sunday, incluyendo el sábado y el domingo.
Right, let's talk a little bit about vocabulary, for example. Vamos a hablar un poquito de vocabulario. You might learn a word. Ustedes de repente estudian una palabra. And you put that word into Anki. Ustedes ponen esa palabra en Anki, en una frase. De paso, díganme en el chat cuántas personas están utilizando Anki. Please let me know in the chat how many people are using Anki on a daily basis, de una manera diaria para practicar su vocabulario. Next week, la próxima semana, el miércoles, con el grupo de Brasil, vamos a revisar el uso de Anki. Les voy a explicar con mucho más detalle. Y para el grupo de las enfermeras de Latinoamérica, ya voy a confirmar con David, nos vamos a reunir el martes, porque el jueves ya es Jueves Santo. Nos vamos a reunir el martes para explicarles con más detalle cómo utilizar Anki, porque no quiero que pierdan tiempo. I'm gonna do on Tuesday with all the Spanish speakers, on Wednesday with the Portuguese speakers. We're gonna have a session, a BSR Nash session, where we are going to explain how to use Anki in detail for you to practice your vocabulary, para que ustedes mejoren su vocabulario, but you have to use it every day. Lo tienen que utilizar todos los días. Why? Because a word, how do you learn a word? To learn a word, you have to go deep. ¿Ok? Para aprender una palabra, ustedes, es un proceso como de irse profundamente. Because a word, it's not like you memorize it and you repeat it and you repeat it. No es como que ustedes la memorizan y la repiten y la repiten. No, the way you learn a word, okay, is that, let me see if I can pause this guy going underwater. But the way you learn a word is that a word appears in different contexts. Una palabra les aparece en diferentes contextos. You know, it's like when you know a person and then, como cuando ustedes conocen una persona and then you see that person at the university, la ven en la universidad, and then you see that person again or you meet that person again at a party, y la ven en una fiesta. It's like, weren't you at the university? What? Y luego, and then that same person is on the bus riding home, y esa misma persona está. It's the same thing with a word and with grammar. It's like, it's the same person, but in different contexts. But you start recognizing, oh, I know you. Oh, I know you. Oh, I know you. And that's a process that takes time. Este es un proceso que toma tiempo. But the more exposed you are to the language, mientras más expuestos ustedes estén al idioma, the more you're going to be learning every day. Más van a ir aprendiendo cada día. And it's a positive cycle. Es un ciclo positivo, which means there are going to be more good days than bad days, lo cual quiere decir que van a haber muchos más días buenos que días malos, okay? So, what do I want to get out of this talk today? ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes obtengan de la charla de hoy? I want you to understand that it's okay for you to feel frustrated sometimes. Quiero que entiendan que está perfectamente normal sentirse frustrado algunos días, que no va bien. But I want you to take control of those emotions and still study on those days. Quiero que ustedes asuman control de sus emociones, tomen control de sus emociones y estudien también en esos días, so you can continue advancing. Ustedes puedan avanzar. Life is not all pink. You know, la vida no es toda color de rosa. There are good days and bad days, but we need to keep on going. Tenemos que darle y darle y darle. So keep calm. Enjoy the ride. Manténganse calmadas y calmados. Disfruten del paseo. So, what things can make language learning go up or go down? Ya hemos visto a través de mi charla, we have seen through my talk,
what things can make language learning go up and go down, negative emotions, personal issues with the methodology, this and that. But maybe write in the chat personally, what are some things que son algunas de las cosas que ustedes están o sea, que les pasan a ustedes para aprender un idioma que de repente les vaya bien o no les vaya bien. Acá estoy leyendo algunas de las cosas en el chat. I'm reading some stuff from the chat. Okay. Please write in the chat, por favor, escriban en el chat o ahorita que abramos para preguntas. What things can make you feel good about learning? ¿Cuáles son las cosas que les hacen sentir bien a ustedes sobre el aprendizaje? So, for example, for me, por ejemplo, para mí, when I am able to communicate with a person in the language that I am learning, cuando yo me puedo comunicar con una persona en el idioma que estoy aprendiendo, that is absolutely wonderful. Eso es absolutamente maravilloso. I feel it's just like, and when that interaction, y cuando esa interacción takes me to new places, me lleva a nuevos lugares in the learning process, en el proceso de aprendizaje, you know, like there are subjects that I hadn't spoken about. Habían temas de los cuales nunca había hablado. There were new words, but I understood them from context. Habían palabras nuevas, pero yo las pude entender por contexto. Those are things that really make me feel good about learning. Esas son cosas que realmente me hacen sentir bien de aprender. Okay, so connect with those things. Conéctense con esas cosas. Tiene que haber una conexión positiva todo el tiempo. There has to be a positive connection all the time. I think it's very important. Yo creo que es muy importante. Okay. Know this. Sepan esto, señoras y señores, ladies and gentlemen. Trying is succeeding. Intentar es tener éxito. In learning a language, trying is succeeding. En aprender un idioma, el intentar es tener éxito. Make no mistake. No vayan a cometer errores. Perfection is the enemy of the good. All right? La perfección es enemiga de lo bueno. If you want to speak perfectly, you're not going to get anywhere. You need to start speaking. You need to start reading, understanding, vocabulary, everything. Todo lo tienen que hacer, vocabulario, hablar, leer, entender, escribir. It doesn't matter how many mistakes you make, because we're going to be there to correct you. Nosotros vamos a estar ahí para corregirles. And gradually, gradualmente, you'll reach that level. Van a llegar a ese nivel, that level of fluency, ese nivel de fluidez, where you're going to be able to take the NCLEX, take the TOEFL, take the IELTS, and just pass your learning your English requirement y pasar su requerimiento de inglés. But remember, at the end of the road, al final del camino, there is the interview. Está la entrevista. So it's not only about the exam, it's about the holistic learning. It's el aprendizaje completo, because you're going to get the interview at the end of the road. Van a tener la entrevista, excuse me. Okay. I'll get some water for you. Sorry about that. Got all dry. I'm actually coming out of the flu, so I guess that's the reason why this happened. But I'm all
Better now? All right, so with your process, try to make things simple. Try to make things simple. Me disculpan, es que he estado con gripa, ya estoy saliendo de ella, me estoy sintiendo ya mucho mejor, pero pues probablemente eso fue lo que me afectó la voz ahorita. Try to make things simple. Traten de organizar las cosas que se vuelvan simples. So in your learning process, in your speaking, in everything you do in the language, keep it simple. Manténganlo simple. Now, try to be understood. Intenten ser entendidos. In that process of trying to make yourself understood, en ese proceso de hacer que ustedes los entiendan, you're going to make that effort. Van a hacer ese esfuerzo that's going to make very special connections in your brain. Van a hacer ese esfuerzo que va a hacer unas conexiones muy especiales en su cerebro. Some connections that are going to be so strong, unas conexiones que van a ser tan fuertes, that the language that you try to use, que el idioma que ustedes que están intentando utilizar, it's not going to be forgotten. No va a ser olvidado. It's not about studying, no es tanto sobre el estudiar, sino es ese esfuerzo mental. It's that mental effort, and that mental effort is definitely going to get you places. So, just to wrap up, para como darle inicio al cierre de nuestra charla hoy. Everyone, pat yourself in the back. Todos ustedes, por favor, dense un pequeño aplauso de reconocimiento, péguense en la espalda, un aplauso de reconocimiento, because you're doing great, porque les está yendo muy bien. I'm going to say this. We were reviewing the process of a lot of people. Estábamos revisando el proceso de muchas de las personas en Nash. Now we have around 80 people and in the B1 level. Tenemos en estos momentos casi 80 personas en el nivel B1. The pre-intermediate level, that's already a level of fluency. En el nivel preintermedio se llama un nivel de fluidez. And more than 50% of the people who are at the B1 level right now, y más de 50% de las personas que están en B1 en estos momentos, we're talking in the platform, and yes, not all of them are using the platform as they should and going to class as they should, but they're already B1. No todos están utilizando la plataforma como deberían y yendo a las clases como deberían, pero ya están en B1. But what I was going to say is that at least more than 50% are people who started in A1. Son personas que arrancaron en A1. These are people who studied A1 with Nash and BSR, studied A2 with Nash and BSR. Son personas que ya hicieron A1 con Nash y con nosotros, con BSR. Han hecho A2 con Nash y BSR y ya están en B1. That's remarkable. Eso es notable. That's stamina. Eso es tener resistencia. That's discipline. Eso es disciplina. And that's what we want all of you to have. Eso es lo que yo quiero que todos queremos que lo logren, because once you start being challenged by B1 and you get to B2, una vez ustedes ya lleguen a B1 y empiecen a tener los retos de B1 y los retos de B2, that's when that language is going to come together. Es ahí cuando ese idioma ya va a juntarse, and we're going to, boom, make that leap. Vamos a dar ese salto to be ready to start preparing for the exams, para llegar a estar listos para prepararnos para los exámenes. Okay, so it doesn't matter where you are in the process. No importa donde ustedes están en el camino. Take a look at all the progress you've done. Revisen todo el progreso que han tenido. Don't criticize yourself so harshly. No se critiquen tan duro. Okay, no digan, no, es que no entiendo. No. Take a look at all the work you've done, all the hours you've spent, all the vocabulary you've learned. Compare the English you know now
with the English you knew 4 months ago. Comparen el inglés que saben ahora con el inglés que ustedes sabían hace 4 meses. Okay? So pat yourselves in the back, dense una felicitación. And just to finish, enjoy the ride. Disfruten el recorrido. If you like roller coasters, you know, you're always nervous. Siempre que ustedes se montan en una montaña rusa, siempre van a estar nerviosos. I mean, I love roller coasters. And if I go with my brother, we get this nervous laughter and we just start cracking up and people think we're psychopaths because we're laughing. Sí, yo adoro las montañas rusas y, por ejemplo, si yo voy con mi hermano, a los dos nos da una risa nerviosa y la gente piensa que somos psicópatas porque estamos muertos de la risa y todo el mundo está sufriendo. But understand that there are going to be ups, there are going to be downs. Just enjoy the process and we're going to get to the objective. Disfruten el proceso porque vamos a lograr el objetivo. All right. So that will be the end of my presentation today. David, Carrie, who wants to take it from here to? Robert, there have been a lot of activity on the chat. Okay. I believe you have been seeing some of it. Some of it, yes. So, okay, so if you want, primero, los que tengan alguna pregunta en particular para Robert, como siempre, and I don't know, Robert, if you want to stop the presentation. I will, yeah. Maybe easy to see. Por favor, levanten la mano y les damos permiso de que hablen en la presentación. Mientras tanto, vamos a leer algunas de las preguntas que han hecho en el chat, aunque yo sé que algunos han sido más comentarios que preguntas. Robert, sometimes people feel that when they hear English, they are lost. So they feel that kind of roller coaster. I don't know if there is some magic. I don't know how to phrase that question. Is there some magic so people don't feel so lost even when they're hearing another language? Una pregunta que le estoy haciendo a Robert es que a veces la gente se ve perdida o se siente perdida cuando está escuchando un idioma nuevo y de algún momento se cierra, no quiere prestar más atención. Le estoy preguntando que hay alguna magia como parte de este carrusel que se pueda utilizar. So Robert, I don't know if that was a fair question or no, but I thought I'd just throw it out there. It is a fair question. It is a fair question. Es una pregunta justa. I'm afraid to say, me da pena decir, there is no magic. No hay magia. There's just hard work. Hay solo trabajo duro. If we had the pill for you to learn English, nosotros tuviéramos la pastilla para que ustedes aprendieran inglés, well, it would be great for our bank accounts. Sería muy bueno para nuestras cuentas bancarias, but it would be very sad for the learning process. Pero sería muy triste para el proceso de aprendizaje. La mejor manera, the best way de uno empezar a entender y no sentirse frustrado, for you to start understanding and not to feel frustrated, is to listen to as much English as you can. Es tratar de escuchar la mayor cantidad de inglés que ustedes puedan. Some of it actively, some of it passively. Uno de manera activa y el otro de manera pasiva. Let me explain. Passively, you're chopping the salad. Ustedes están cortando la ensalada. You're going back. You're going back and home, back from work to home. No, están yendo del trabajo a la casa. You put on some headphones. You listen to a podcast, but you're aware of. You're just listening passively. Ustedes lo están escuchando. This could be something difficult or something easy. Puede ser algo difícil o fácil. And that's okay, because you need to expose yourself to
as much language as you can on a daily basis. Tiene que exponerse la mayor cantidad de tiempo al inglés de una manera diaria. That being said, there has to be a time where you do active listening. Habiendo dicho esto, tiene que haber un momento donde ustedes hacen escucha activa. For that, if you're an A1, listen to material that is directed to A1 students. If you're A2, listen to material that is directed for A2 students. Si ustedes son A1, escuchen material que está destinado a principiantes o A2. B1, B2, there are podcasts for intermediate students. Hay podcasts para estudiantes intermedios. There's a lot of material out there. Because if you listen to something very difficult, si ustedes oyen algo muy difícil, you're going to be frustrated. Se van a frustrar. And if you get frustrated, not only that's one of those down days, es uno de esos días donde las cosas, but you want to abandon. Ustedes van a querer abandonar, van a querer tirar la toalla. No, you want to basically jump ship. Y that's not the idea. No la idea. So to wrap up this long answer, para redondear esta respuesta, there is no magic pill. No hay píldora mágica. Expose yourself massively. I cannot emphasize the word massively enough. Okay, expóngase de manera masiva. No puedo enfatizar masivo to the language. Watch TV, listen to podcasts, listen to music, talk to people, do whatever you need to do. Hagan lo que necesiten hacer en música, audios, videos, pero expónganse y esa exposición es lo que eventualmente les va a dar el entendimiento. That exposure is what is going to give you the understanding, okay? Correct. I think is perseverance, is a lot of perseverance. Just continue to do it regardless of the frustration. It's kind of like the diet of language. You have to Absolutely. Keep doing it. Es mucha perseverancia, es como la dieta del lenguaje. Hay que ponerse en esa dieta y comprometerse con ella. Toca hacer el esfuerzo. No existe que hay otra academia donde uno se va y se sienta una hora y de pronto le dan una píldora mágica. No hay nada que reemplace el trabajo que hace uno mismo para esto. Lo que uno necesita son las ayudas y las herramientas. Hay que estudiar con perseverancia el inglés. Y constantemente buscar la motivación, recordarse, como les decía Robert, que tiene un objetivo y el objetivo es llegar a los Estados Unidos. Okay. Robert, there is not a lot of questions. Leslie has a question for you. Leslie, adelante. Hello, Robert. Hi, Leslie, how are you? I am fine. When I see movies or series, and this is very difficult. I follow. I can understand all words, all sentences. When I told, it's very difficult. Movie. Mm-hmm. So, you want, first of all, it's completely natural. Primero que todo, Leslie, es completamente normal. It's normal, okay? Keep on watching the movie. Hope it's an interesting one. Mantente viendo la película, espero que sea interesante. Watch it with subtitles. Mírala con subtítulos. Watch it without subtitles. Mírala sin subtítulos. Watch it with subtitles in Spanish. Mírala con subtítulos en español. And then you're going to start identifying more. Vas a estar empezando a identificar más y más. The more you watch, the more you understand. Now, start repeating like a parrot. All right? Como una lora, empieza a repetir. So if it's I don't know, if it's a James Bond movie, I don't know if you all know James Bond.
Pero si es una película de James Bond, my name is Bond, James Bond. Okay, start repeating, my name is Bond, James Bond. No, start acting the characters. Empieza a actuar como los personajes. If you watch, there's a series, well, the problem is that there's a lot in French. Emily in Paris, for example. Hay una serie en Netflix, Emily in Paris, que es muy cute. Y hay personajes que te puedes, digamos, you pick a character, escoges uno de los personajes. I'm gonna be Emily. So you try to repeat some of Emily's speeches or scripts on the movie, ¿no? Puedes como repetir un poquito lo que ella dice. Entonces, the more you do it, mientras más lo hagas, Leslie, más vas a entender. Yes, there are times, there are movies where you're like, you know, hay películas que uno queda como, no entiendo nada. Pero I am watching now Friends. Friends, I am watching. Friends is the best. Friends is el mejor. Yes. We love Friends because they're nice. Después que no diga David que no me decís que no hable como una lora. Pobre David que me tiene que escuchar siempre. Leslie, we love it. Nos encanta. Nos encanta. Keep on watching Friends. Which is your favorite character, Leslie? Character is Joy. Joy. I love you. I love you. All right, Joy. Joy. Yes. Very good. Yes. Okay. Thank you. No, Leslie, I love it. Every time we meet, you're speaking better and better. Cada vez que nos reunimos, estás hablando más y mejor. Entonces, Leslie, eres una inspiración para tus compañeros y compañeras. You're an inspiration for all your colleagues. Leslie, keep it up. I started A1, A2, B1 now. I literally my husband he say I am English a lot, que yo siempre estoy dice, siempre estás con inglés, siempre estás con inglés. Oh, I understand he's jealous. I don't care. Yo entiendo que esté celoso, no me importa. That's fine. Yes. Thank you. I love you, Robert. Very good. I love you too, Leslie. That's awesome. Very good. Congratulations, but very good job. Very good job. Me encanta. And that's the attitude. Okay, Friends, for example, the recomendamos. They're 30 minutes. Son capítulos de 30 minutos. They have 6 or 7 very likable characters. Tienen 5 o 6 personajes muy coquetos. Situaciones. And it's everyday English. It's inglés de todos los días. It's a comedy, but it's not. It doesn't have anything, it's not violent at all. It's highly recommended. Friends, I think it's one of those to watch. Tenemos a John y a Lulu Villanueva. John, adelante. Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿Me John. escuchan? Buenas noches. Sí, señor. A ver, llegué, pues la verdad, muy tarde para la reunión, pero pues comprendo que se trató básicamente de como dar unas pautas pues, para que podamos avanzar en el idioma, ¿cierto? Lo que yo quería preguntar es, ¿qué hay de cierto lo que hoy por hoy como que están promocionando mucho, que es el input comprensible? Que pues dicen que uno le dedica por ahí de hora a 2 horas mirar series en inglés con subtítulos y que sin necesidad de pensar en inglés automáticamente a los 3 meses uno ya está entendiendo. Entonces quería como preguntar qué hay de cierto en eso. Y es más, están ofreciendo cursos de hable
aprende inglés en 3 meses y con la última técnica. Entonces, yo no sé, ¿no? Creo que las redes están siendo inundadas de todo eso, pues como ya lo ven a uno, se está metiendo a buscar información, entonces parece ser que hay un algoritmo que detecta eso y lo inunda a uno de esos mensajes. Entonces quería como preguntar qué recomendable es eso, o si eso es cierto o no, o solamente es para captar usuarios y ganar dinero. John, gracias por tu pregunta. So John basically is asking, he's constantly seeing online that they're offering miracle courses, learn English in 3 months. And he's talking about if this is true or not, if this is just fake, just to take my money, and he's also asking about comprehensible input and how using comprehensible input will impact your learning process. John, voy a dividir tu respuesta en dos. Ok, la primera es sobre los cursos de 3 meses. The first one is about the 3-month courses. So last month, el último mes, we talked about, can you be fluent in 3 months? Literally that question. ¿Puede ser fluido en 3 meses? The answer is no. La respuesta es no. If you work 8 hours a day, every day for 3 months, si tú trabajas 8 horas al día, todos los días por los siguientes 3 meses, you will probably reach the beginnings of a B1 level. Probablemente vas a llegar a los principios de un nivel B1, where you can interact in the language, donde vas a poder interactuar en el idioma, you can answer some questions about familiar subjects, vas a poder responder preguntas sobre temas familiares, but does that make you fluent? Pues realmente eso te hace una persona que pueda responder espontáneamente ante cualquier situación. Does that mean you can answer spontaneously to any situation in the language? Definitely not. Well, definitivamente no. There is an extra question that comes to my mind there. Hay una pregunta extra que se me viene a la cabeza es, do you have 8 hours a day, every day, for the next 3 months? ¿Tienes 8 horas al día, todos los días, por los próximos 3 meses? All of you are working shift. Todos ustedes están trabajando turnos. I don't think that's possible. No creo que lo puedan lograr. Pero de todas maneras, John, esa parte, no, en 3 meses no lo logra. Si alguien lo logra, if someone is able to make it, kudos to that person, congratulations, they're geniuses. I'm based on my experience and the people that I surround with, which are all polyglots. Mi experiencia y la gente con la que me rodeo, que son políglotas, we all agree. Todos estamos de acuerdo. The 3-month dream, el aprendizaje en 3 meses, ese sueño, it's not possible. I mean, I've tried, I haven't been able to do it. Yo he intentado y no lo he podido lograr. Entonces, por ese lado. Ahora, comprehensible input. Lo que llaman input comprensible, that's what we teach at BSR, and that's what we're going to help you even understand it more. Es lo que nosotros enseñamos en BSR y es lo que les vamos a dar mucho más. We give you material that you understand, les damos material que ustedes entienden, but there's going to be a part of the material that is challenging. Hay una parte del material que es lo suficientemente retador. So you feel comfortable, entonces se sienten cómodos because you understand, but at the same time, there's going to be the new thing, the new material. There's going to be that new part. Va a estar esa parte nueva, and that part is the part that's going to give you the learning process. Okay? Entonces, todo lo que te ofrezca de una manera seria, John, anything that offers you in a serious manner, comprehensible input learning, it's a place where you should go. Es un lugar al que tú puedes ir. Anyone that offers you 3 months, I would just ignore it. Yo simplemente lo ignoraría. Okay? I hope that answers your question. Robert, one minor detail I think you should expand a tiny bit is
this comment that he made on being exposed to a video with subtitles in English and somehow that making the magic. I don't know if you want to, I like to tell people that written and spoken English are two different languages. So I don't see how you can get the magic of just by reading the subtitles, suddenly acquiring the language in 3 months, just because you are listening and reading it simultaneously, that you can actually acquire the language in 3 months. Yeah, I agree with you. You have to balance all the activities you do towards the objective of learning a language. Tienes que balancear todas las actividades que haces con el objetivo de aprender un idioma. So let's say that you decide to passively watch 10,000 hours of Netflix in Chinese. Digamos que te vas a dedicar a ver 10,000 horas de televisión pasiva en chino. Okay? You said the TV. What are you going to learn after those 10,000 hours? You're going to recognize some sounds. ¿Qué vas a aprender después de esas 10,000 horas? No, vas a reconocer algunos sonidos. Pero tiene que haber, y luego si ves los subtítulos, cómo entiendes los conceptos. No hay una fórmula automática, John. Ver televisión y ver con subtítulos ayuda un montón. Watching TV with subtitles helps a lot. The more you do it, the better. But that doesn't mean that you learn the language automatically after 3 months of doing it. Okay. It doesn't work that way. The brain doesn't work that way. El cerebro no funciona de esa manera. John, yo le pedí a Robert que complementara tu pregunta con respecto a lo que dijiste de que hay unos sistemas donde con ver videos con subtítulos de alguna manera te llevan a aprender el idioma en 3 meses. Sí. Primero que el inglés, Robert, corrígeme si no es correcto, el inglés hablado y el inglés escrito son 2 idiomas diferentes. Ok, entonces ayuda mucho mirar las cosas con los subtítulos, porque uno refuerza muchas cosas, pero que eso te haga hablar inglés en 3 meses, yo lo dudo bastante. Sí, Lulu. No, it's Lulu. Lulu, adelante. Hola, buenas noches. Hola, Lulu. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué es esto del Anki? ¿Es una aplicación? ¿Es una escuela? No, como que no me quedó claro. Ok, con mucho gusto. She's asking what Anki is. Lulu, ¿tú estás con Nash? Aún no entro al proceso. Estoy en clases particulares. Pienso entrar al proceso prontamente, pero no quiero dejar mi escuela. Súper, no la dejes, no la dejes. That's more than fine. Te pregunto por qué. I ask you because a las personas que están en el programa Inglés con Nash les hemos explicado sobre Anki. Anki es una aplicación que te permite, a través del diseño de tarjetas, elaboras unos mazos y son unas tarjetas para trabajar tu vocabulario de manera gradual y diaria. ¿Ok? No es exclusivo, es una aplicación que puedes bajar tú misma por internet. ANKI, ¿ok? Está disponible para iPhone, para Android. El de iPhone lo tienes que pagar, pero y lo puedes también utilizar en tu desktop. Y presentamos unos videos y unas explicaciones porque a nosotros nos interesa. So, Anki, I was still answering Lulu that if we talked to the people that are in the process at Nash and BSR, we spoke about this application, which I really like, called Anki, ANKY, which is a desktop application, but you can also use it in your iPhone or Android to learn vocabulary through flashcards. And we are encouraging, estamos motivando all the students to incorporate the use of flashcards. Estamos motivando a todos los estudiantes a utilizar el uso de estas tarjetas on a daily basis to
improve and further their vocabulary, para mejorar y aprender mucho más allá su vocabulario. Esa es la razón por la cual en mi presentación pues les pregunté cómo estaban con Anki, si lo están utilizando o no. Es solo eso. So we definitely want to encourage all the students to use Anki on a daily basis. Queremos que todos los estudiantes utilicen Anki de manera diaria. Take 10 minutes to 15 minutes to review the cards. Utilicen 10 a 15 minutos para repasar las cartas. And take 10 to 15 minutes to create new cards. Y utilicen 10 a 15 minutos para crear cartas nuevas. You'll be learning a lot. Do it every day. Van a aprender un montón. A lot of people are asking me, Robert, how do I study? We are creating a study plan like a diet. Como David dijo, esto es como una dieta. We are creating like, okay, first this, then that. But until we have it for you guys, which is optional, of course, mientras lo tenemos para ustedes, already know that Anki is one of the dishes of the day. Sepan que Anki es uno de los platos del día. 15 minutos, de 10 a 15 minutos repasando los cards y de 10 a 15 minutos creando tarjetas nuevas. ¿Ok? Y quiero que sepan que cuando llegue el momento del NCLEX, when the time for NCLEX comes, the use of flashcards is going to be a blessing. Utilizar flashcards va a ser una bendición. You're just going to be able to, this is what medical students use, you know? Eso es lo que utilizan los doctores, to learn all the concepts on a constant basis. Entonces, Lulu, lo que estábamos haciendo era recomendándoles una aplicación que tú también puedes bajar sin costo alguno y la puedes empezar a incorporar con las clases que estás tomando en estos momentos. Ok, gracias. Con gusto. Robert, somebody, I believe it was Leslie mentioned that she likes Friends. There is in my opinion, another comedy that you guys may want to watch. It's called Scrubs. I don't know if you remember what that comedy is. And guess why am I suggesting that comedy? Because it's all hospital based. Hay una comedia, creo que fue Leslie la que comentó que ella le gustaba mirar la comedia Friends, amigos, Friends, porque obviamente el vocabulario es bueno, se pueden entender las situaciones, pero hay una comedia similar basada en el área hospitalaria, con muchísimas partes que se llama Scrubs. Gracias, Carrie. Thank you, Carrie. Carrie wrote it down. I recommend you guys watch that instead of watching Friends. It's just as funny, and the vocabulary, I believe, is very helpful and it's very easy. Yeah, no, Scrubs, I completely forgot about that. Siempre se me olvidó. You can always watch ER, Chicago Hope. Yeah, those are. They aren't that funny though. Yeah, they are dramas. I think Scrubs will probably match Friends. Yeah, I agree. I think I'm gonna start rewatching Scrubs and start incorporating Scrubs into the program. Me parece, I think it's very valuable. And the guys are likable. I mean, all the characters I remember, they're funny. And now, of course, I'll watch it in a different light. So, all right, Scrubs, fair enough. Because I was thinking about Grey's Anatomy, but at the end of it, it's like, oh my God, that's gonna last forever. Sí, también hay otras series sobre medicina, The Good Doctor, también pero Scrubs es comedia y son capítulos cortos. Lo que David sugiere es, you want short episodes, you want 30 minutes, because there's 30 minutes of the episode plus Anki, plus the class, plus the platform, plus this, plus that, plus your work, plus your kids, plus your husband, plus your significant other. Yes, a lot of work, un montón de trabajo. Veo una pregunta, David, que está en portugués, pero la hace Fabiana Ferreira. I see a question, it's in Portuguese, but Fabiana Ferreira is doing it. And she's asking if we give orientation
about the possible study materials for the test, or either apps or books. So I just want to take advantage and answer that. Voy a aprovechar y responder. Raúl, ¿me ayudas con el portugués, por favor, para que Fabiana entienda? Literalmente, ustedes, cuando están en el proceso con BSD y NASH, y llegan ya al momento de la presentación del examen, when you are taking the process with BSR and NASH, and you get to that level in English where you're ready to take the TOEFL or the IELTS, you come to us and we'll help you with either IELTS prep or TOEFL prep. And we'll guide you not only with our courses, ustedes los vamos a guiar o para el TOEFL o para el IELTS, no solamente los vamos a guiar con clases personalizadas. We're not only going to give you private class, I mean group classes, but it's a small group. Hopefully a bigger group will come. Pero we have our own online course for TOEFL. Tenemos nuestro propio curso online para preparación para TOEFL. We have a certified teacher for IELTS. Tenemos un profesor certificado para el IELTS. And we're learning more and more. And we give you a lot of material and we recommend a lot of material. Estamos recomendando montones y montones de material para que ustedes, no solamente con nuestro material, not only with our material, but with material are out there for TOEFL and for IELTS. Now, Fabiana, if your question was about NCLEX, si tu pregunta era sobre NCLEX, that's a different story. Es una historia completamente diferente. That's in the land of NASH. Eso es en el territorio de NASH. They give you all the recommendations, they give you all the orientation. Ellos te van a dar toda la recomendación y toda la orientación sobre ese examen en particular. Paréntesis, un pequeño paréntesis. BSR within the NASH kingdom, dentro del reino de NASH, we're going to start giving you classes that will help you understand the English and the requirements for NCLEX, but the English. Les vamos a ayudar con el inglés para el NCLEX. Vamos a estar dictando unas clasecitas de inglés para el NCLEX. Not about the knowledge you need for NCLEX. No sobre el conocimiento que ustedes necesitan para el NCLEX. That's a different story. We are in the business of languages. We're not in the business of nursing, so we cannot help you with that part. Okay? Nosotros les podemos ayudar con el inglés, no les podemos ayudar con la parte de enfermería, porque pues nosotros no sabemos de eso. Fabiana, espero haber respondido tu pregunta. Fabiana, I hope that answered your question, but I thought it was very relevant. With respect to language for NCLEX, I don't know, Carrie or Kija or one of you guys want to say a little bit of that? I would like Kija. Kija, you tell us. Okay. Hi, everyone. Good evening. About NCLEX question, we have a team who are working at the moment with the preparation class, students to NCLEX exam, and in next month on April we're gonna do one webinar to present our program. And in this webinar you will have the chance to make questions about the NCLEX program, about the plans of the classes, but everything related to NCLEX you can ask about, and we can count with us because we have a group of teachers who are working with focus on the NCLEX exam. BSR works with general English, and NCLEX team works with focus on the NCLEX exam. They are two different programs. Okay. And Kija, what date is the webinar? Sorry, that will be in April 12th. Yes. Mm-hmm. And I hope everybody can come because it's really going to be a good overview of all of the things that will be available. Yes. Thanks, Kija.
Welcome. Um, One more thing, the plan is to work to an NCLEX exam with candidates with English level A1 and A2 and B1 and B2, okay? So we're gonna start working to an NCLEX exam since the beginning with the students. Ella, do you want to translate that into Portuguese and Oh, Robert will yes. translate to Spanish? Ok, sí, entonces Yeah. lo que ella quiso decir es que Nash va a empezar, tiene su grupo de especialistas que les van a ayudar a prepararse para el ENCUE, no solamente ayudándoles con la parte del inglés, nosotros en BS le vamos a tratar la parte de inglés general, de como habilidades generales, pero ya para la parte de conocer el examen NCLEX en su profundidad, eso lo van a tener con el grupo de especialistas que Nash tiene. Y además, estas son clases para todos los niveles, A1, A2, B1 y B2. Hay un webinar en abril 4, ¿no? April the 4th. No, April 12th. Ah, abril 12, abril 12. Entonces Yes. ustedes van a estar recibiendo la información. Sorry about that. Qué pena con eso. Listo. Eso fue lo que dijo Kitja. Okay. No, Aquí ya no sé si Raúl. Raúl, I imagine, translated for the Portuguese group. Ok, não em português. Ok. Eu estava falando sobre a programação da Nash para o NCLEX. Quem estuda com a plataforma BSR está estudando para o inglês geral. Porém, a Nash também tem um grupo de preparação para o NCLEX, para a prova do NCLEX, com foco somente no NCLEX. E as aulas propostas são para as pessoas que também estão no nível inicial de inglês, como, por exemplo, nível A1 e nível A2. Então, dia 12 de abril, vamos ter um webinar, onde vamos poder apresentar todo o programa relacionado ao NCLEX, em que vocês poderão fazer todas as suas perguntas e nós estaremos tentando responder todas as dúvidas. Lembrando que o programa do NCLEX também é para alunos que estão no nível A de inglês, não somente para os que já alcançaram o nível B1 e B2, certo? Vamos começar trabalhando com vocês desde o início. Desde A1, A1 y A2. Sí, claro. Okay. Thank you, Kisha. Para la empresa nos van a hacer un grupo de WhatsApp o por dónde sería. Laura, a medida que vayan entrando al grupo de preparación del NCLEX, el grupo los va poniendo en los grupos exclusivos para el NCLEX, ¿ok? No hay ningún problema. Y los asesores les van avisando. Todo está incluido en las 15 cuotas que ustedes normalmente pagan para el proceso de preparación. Ok. I don't see any more questions. Well, thank you very much, Robert. As always, we really appreciate the help that you're giving all of the candidates and such great information. Y Thank you very much, Gary. do you want to tell the people in Portuguese that there is no additional cost on the NCLEX preparation? It's just part of the people who is working with us in the program. It's just, there is no additional cost to that. Sim, não tem custo adicional para essa preparação do NCLEX. Uma vez que você já está com a Nash, já faz parte também do serviço prestado, essas aulas. Então, terá aulas online, grupo de WhatsApp, plataforma para discussão de questões, várias atividades relacionadas à preparação para o NCLEX.
Thank you. Amanda or Carrie, to conclude tonight, vamos a terminar entonces el día de hoy. La próxima semana, next week. Yes. No, I understand what there's my friend. There's Sorry, Amanda. I was in the Portuguese channel. Thank you, Okay. Maria. I know, I was quickly looking. Wait Now I'm back on the main channel. I'm back with you guys. Okay. So next week we have CRNA Dr. Catherine. She's coming to speak about becoming a CRNA here in the United States. So I'll let you all translate that first one. That's April 5th. En la próxima semana tenemos a una magnífica enfermera que es enfermera anestesióloga, tiene su certificación en anestesióloga. Ella es una enfermera de práctica avanzada. Para aquellos que me preguntan qué es la enfermería de práctica avanzada, aprovechen que ella va a venir a contarles sobre el área de enfermería de práctica avanzada, en particular en la parte de anestesia. April 12th, we have Keisha and our NCLEX team coming to announce our NCLEX Club. So that is a do not want to miss webinar. So that is April 12th. El 12 vamos a tener al grupo del NCLEX que va a venir a charlar con ustedes sobre el examen del NCLEX y no solo la academia, sino con la preparación adicional del nuevo programa que estamos implementando sobre la preparación para el NCLEX. April 19th, we're doing a new little thing. This is going to be our mystery topic. So you're not going to want to miss the next couple of weeks to find out. This is going to be a great topic. So come back in a couple of weeks to find out the topic for the 19th. Is that like a surprise, Amanda? It's going to be so good. It's a surprise. Yeah. You know, every now and then you have to give a good mystery. I know. It's going to be that good. It's going to be that good. On the 19th, go ahead. Yep. We'll go ahead and do that mystery. Amanda nos está diciendo que el 19 ella tiene un tópico para que ustedes todos, que no se los van a contar sino al final, porque es estupendo, lo tiene reservado, es un pequeño misterio, está invitando a que la gente venga a los próximos 2 seminarios para contarnos cuál es el tópico del 19 de abril. And then we'll finish off the month because we have the whole month of April. The 26th, we have Robert back with BSR, taking advantage of your mistakes to improve in English. Y en un mes, Robert va a volver a explicarles cómo aprovechar los errores que ustedes cometen para mejorar su inglés. Tomar ventaja de los errores que ustedes cometen para mejorar su inglés. All Did I right. translate April's that going to be a good correctly, month. Robert, for you? Was that the correct title to use? It was perfect. It was perfect. But I'm actually very curious about the mystery Wednesday. I might join. You have to show. You should be. You should be. I'm gonna join. It sounds so interesting. I'm gonna be there. Yes. Okay, everybody. Muchas Thank you gracias a so todos. much. Thank you everyone. Thank you, Robert, again, as usual. We truly appreciate. Thank you, everybody who participated. Kija, Carrie, everyone, Amanda. Thank you. Everybody on the Julia, team. Raul, there was just Fernando. Yeah, Fernando. Leslie. Thank you, Thank you, everyone. everyone. Buenas Thanks, noches a everybody. todos. Thank you. Gracias. Buenas noches. Bye-bye. Have a Buenas good noches. night. Bye-bye. Thank you, everyone. Bye. Bye. Bye.